Assalamualaikum. Dalam video kali ini kita akan teruskan perbincangan kita untuk soalan mock test set 3. Soalan nombor 4A. A concave mirror with radius of curvature 20 cm produces an image at infinity. Calculate the object distance U. Info yang dibagi adalah radius is equals to 20 cm. Manakala the image distance is formed at infinity. So kita nak cari object distance U. So ada beberapa approach yang boleh kita gunakan untuk selesaikan soalan ini. Yang pertama sekali kita tengok konsep. So konsep dia adalah an image is formed at infinity. So an image is formed at infinity. Apabila U is equals to F. So apabila U is equals to F, kita letakkan objek kita pada focal point, image yang terbentuk adalah pada infinity. Therefore, di sini kita boleh kira saja berapa value F, yang ini F is equals to R divided by 2 ataupun 20 cm divided by 2. Yang ini focal length kita sama dengan 10 cm. Therefore, U is equals to 10 cm. So, kalau kita buat macam ni, kita akan dapat markah konsep serta ganti jawapan dan unit yang betul. Tapi mungkin ramai pelajar tak buat macam ni. Okay. Alternatifnya, kita boleh gunakan rumus 1 over F is equals to 1 over U plus 1 over V. Yang mana kita masukkan sahaja 1 over, okay, F is 10 cm, provided yang kita dah kira focal length sama dengan R divided by 2, is equals to 1 over 10 plus 1 over U plus 1 over infinity. Now, 1 over infinity is equals to 0. Therefore, U is equals to 10 cm. So, kedua-duanya akan memberikan jawapan yang sama, iaitu U sama dengan 10 cm. So, kalau para pelajar semua buat kaedah yang kedua ini, juga akan dapat 2 markah. Markahnya adalah pada, yang pertama sekali, para pelajar semua mengira focal length sama dengan 10 cm. Dan yang kedua, ganti jawapan dan unit yang betul. So, kedua-duanya akan dapat markah yang sama. So, mari kita tengok soalan yang seterusnya, soalan 4B. A mirror at an amusement park forms an upright image. That's very important keyword, of a person who stands 1.5 meter in front of it. If the height of the image is twice the height of the person, calculate the radius of curvature of the mirror. So, mari kita cuba listkan information yang diberikan oleh soalan ini. Yang diberi di sini, yang pertama sekali, the image is upright. Now, apa maksud upright image? Maksudnya, apabila satu-satu image itu upright, image itu adalah virtual image. Itu yang pertama. Yang kedua, magnification of the image mestilah positif. Dalam kes ini, magnification diberi. The height of the image is twice the height of the person. So, magnification M is equals to positive 2. Positive because the image is upright. Itu yang pertama. Yang kedua sekali dia kata the person stand 1.5 meter in front of the mirror. So maksudnya object distance U sama dengan 1.4. Saya sebut 1.5 ke tadi? 1.4 meter in front of the mirror. So dia adalah 1.4 positive 1 point positive 1.4. So kita nak cari radius of curvature.
Kita boleh cari radius of curvature kalau kita ada focal length. So, apparently kita pun tak ada juga focal length. So, di sini kita nak apply rumus 1 over F is equals to 1 over U plus 1 over V. Kita ada U, tetapi kita tidak ada V. Yang kita ada cumalah magnification. So, kita perlu gunakan rumus magnification M is equals to negative V over U. Di sini kita akan dapat 2 is equals to negative V over U. Now, kita boleh cari V, yang mana V sama dengan negative 2U, dan U telah pun diberi, sama dengan negative 2 times 1.4 meter. So, di sini kita akan dapat the image distance V is equals to negative 2.8 meter. Kita masukkan dalam equation 1 over F is equals to 1 over U plus 1 over V. So, 1 over F is equals to 1 over U is 1.4 plus 1 over V is negative 2.8. Dan kita selesaikan equation ini untuk kita dapatkan focal length of the mirror is equals to 2.8 meter positif. Daripada sini, kita boleh terus mencari radius, yang mana radius is equals to 2 times F. So, 2 times 2.8 meter, therefore radius is equals to 5.6 meter. So, itu adalah jawapan akhir bagi soalan B1, 5.6 meter. Di manakah markah bagi soalan ini? Yang pertama sekali, apabila pelajar identify bahawa magnification is equals to positive 2, pelajar semua akan dapat markah konsep. Pelajar semua gantikan, sama ada gantikan secara bersaingan ataupun terus gantikan dalam equation 1 over F is equals to 1 over U plus 1 over V. Pelajar semua gantikan V is equals to 2 times 1.4. Itu akan dapat satu markah. Kemudian sekali lagi, markah pergantian apabila pelajar semua gantikan 1 over 1.4 plus 1 over negative 2.8. Dan yang seterusnya, markah yang terakhir adalah ganti jawapan dan unit apabila pelajar semua mengira radius 2 kali 2.8. So, itu adalah soalan 2B1. Soalan 2B2, dia kata sketch ray diagram to shows the formation of the image. Nah, kita dah tahu bahawa focal length adalah 2.8. Okay, so focal length adalah 2.8, tetapi image distance U focal length sama dengan 2.8 meter. Image distance, object distance U sama dengan 1.4 meter. So, dalam kes ini, apabila kita nak sketchkan diagram, kita perlu sketchkan objek itu kurang daripada focal length. Okay, so position of the object is less than focal length. So, mari kita cuba lukiskan. So, this is focal length. So, this is center of curvature ataupun 2 kali F. The object is less than focal length. Okay, so mari kita lukiskan ray diagram dia. Yang pertama sekali, ray yang paralel akan terpantul pada F. Oops. Dan seolah-olah garisan tu putus-putus terus ke belakang mirror. So, itu yang pertama. So, yang kedua adalah garisan yang melalui center of curvature. So, dia akan terpantul
pada laluan yang sama. Therefore, di sini kita boleh lukiskan image kita pada garisan yang bertembung di belakang mirror. So, image ini saya lukiskan dengan garisan putus-putus kerana virtual image kita biasanya lukiskan dengan garisan yang putus. So, apa yang kita nampak di sini, image yang terhasil adalah virtual, upright, sebagaimana yang diberitahu oleh soalan, dia upright, dan juga magnify. Okey, juga konsisten dengan soalan yang mana magnification kita is larger than 1. So, itu soalan B2. So, markahnya di sini ada 3 markah. Yang pertama sekali, mesti ada 2 rays with arrows. So, ada berapa arrows? Mesti ada 4 arrows. 1, 2, 3, 4. Incident and reflected arrows. So, itu satu markah. Yang kedua, adalah markah pada object position. Mesti kurang daripada F. So, itu dapat satu lagi markah. Dan yang ketiga, mestilah image yang betul. Mesti dilukis pada titik yang mana dua garisan itu bertemu. So, total di sini adalah 3 markah. Hanya pada diagram. So, saya harap pelajar semua berlatih untuk lukis diagram yang betul. Dan yang seterusnya adalah soalan C. A real image with magnification of 5. So, dikatakan sini the image is real. Magnificationnya 5. Is produced by a converging lens when the screen is 2.4 meter from the object. So, mari kita cuba analisis information yang diberi oleh soalan. Dia kata di sini magnification adalah 5. Tapi persoalannya, adakah magnification itu positif ataupun negatif? Kita perhatikan bahawa soalan kata the image is real. Apabila real image, image-nya mestilah inverted. Therefore, magnification kita adalah negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, dia beritahu the screen is 2.4 meter from the object. Aha. So, apa yang berlaku di sini? Image terbentuk pada screen. So, this is the image, which is the screen. Dan jarak antara image dengan objek adalah 2.4 meter. Mana jarak tu? Jarak di antara objek dan juga image. So, ini adalah 2.4 meter. So, kalau kita perhatikan di sini, jarak di antara objek dan juga lens adalah U, manakala jarak antara image dan juga lens ataupun screen dan juga lens adalah V. So, di sini kita dapati satu lagi information, yang ini distance U plus distance V is equals to 2.4 meter. Now, the reason saya letak modulus di situ sebab kita bercakap tentang distance dan saya tak nak kita keliru tentang negative value of V dan juga negative value of U. So, di sini kita boleh kira soalan dia nak apa? The object distance U. So, kita ada U plus V is equals to 2.4 meter. Alangkah bagusnya kalau kita ada V, sudah pasti kita boleh cari
value U. So macam mana nak cari value V? Kita tahu magnification is equals to -5 dan juga magnification is equal to negative V over U. Therefore, kita boleh masukkan dalam equation kita, -5 is equals to negative V over U. So, di sini kita akan dapat V is equals to 5U. So, ada beberapa perkara yang kat sini. Yang pertama sekali, kita dapati bahawa dalam calculation kita ini, V sama dengan positif 5U. So, positif maksudnya the image is real. Sebagaimana yang diberitahu dalam soalan. So, apabila kita dah tahu dia real, U juga sentiasa positif. So, kita boleh tulis balik equation kita, U tambah V. Pasal apa saya dah buang modulus tu? Kerana kedua-duanya memang dah positif. U real, V juga real positif. Tetapi kalau negatif, kita kena ignore negative sign kerana kita dalam equation U, modulus U plus modulus V, kita cuma fokus pada distance dan bukannya image karakteristik. So, since soalan ni dia senang, kedua-dua U dan V adalah positif. So, kita boleh tulis U plus V sama dengan 2.4 meter. Therefore, U plus 5U is equals to 2.4 meter. Dan kita akan dapat U kita, ataupun image distance kita, bersamaan dengan 0.4 meter. So, itu jawapan akhir bagi soalan C1. Manakah markahnya? Markah yang pertama sekali apabila pelajar tulis magnification sama dengan -5. Markah yang kedua apabila menggantikan dengan betul U plus 5U sama dengan 2.4. Dan markah yang terakhir sekali pada jawapan dan unit yang betul 0.4 meter. So, mari kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua, C2 dia minta the focal length of the lens. So, tak ada rumus lain lagi untuk kita kira focal length. Kita kira focal length dengan menggunakan rumus 1 over F is equals to 1 over U plus 1 over V. So, 1 over F is equals to 1 over U. Okay, U kita dah ada 0.4. Tapi V kita tak kira pun tadi. So, tak apa, kita terus letak saja 1 over 5U. Dan 5U itu sign conventionnya adalah positif. Kerana kita dah kira tadi positif 5U. Dan juga soalan kata the image is real. So, mestilah positif 5U. Therefore, kita boleh masukkan value. So, 1 over F is equals to 1 over 0.4 plus 1 over 5 times 0.4. Kita solve equation ini, kita akan dapat focal length sama dengan 0.33 meter. Itu dia jawapan akhir bagi soalan number 4 C2. Markahnya di sini adalah ganti dan juga jawapan dan unit yang betul 0.33 meter. Total markah bagi soalan ini adalah 14 markah. So, itu sahaja untuk perbincangan soalan nombor 4 dalam mock test set 3. Sekian, terima kasih.